الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام على الحديث الذي ورد على النبي محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام من ذكر الثلاث المنجيات والمهلكات، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات. أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الرضا والغضب. وأما المهلكات فشح شديد وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. نعم. وأما الكفارات وقفنا على ذكر الكفارات. نعم. وقد عرفنا فيما تقدم الدرجات، فمن أراد الدرجات العاليات فعليه بلزوم هذه الثلاث. وإنما هذه الثلاث ليست للحصر في هذه الأمور، فالمهلكات كثيرات والمنجيات كثيرات، لكن لأهميتها نبه عليها على هذه الأمور عليه أفضل وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. هذه الدرجات قال لنا إفشاء السلام، سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، لأنه علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي زمان آخر الزمان لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف، كما هو الحال اليوم. إذا سلمت على إنسان يسألك هل تعرفني أم لا؟ نعم. وإطعام الطعام كذلك، إطعام الطعام سواء للضيف للغريب وغيره، وللمحتاج والمسكين واليتيم، هذه من الدرجات. تطعم الجائع. وقد كان في الزمان الأول من دخل بلد يتنافس الناس في ضيافته في استقباله، ليس كما هذا الزمان إذا دخل الضيف أو الغريب يبحث عن الفندق والهوتيل، إلى أين يبيت، ما هو داري أين يبيت. فقد تهاون الناس في مكارم الأخلاق، إكرام الضيف وإطعام الطعام، لأن مكارم الأخلاق إذا فعلها الإنسان لا يخطر في باله أنه يريد مقابل لها، بل يفعلها ابتغاء مرضات الله. بل من النقص والعيب أن تعمل شيء من مكارم الأخلاق وأنت تنتظر شيء مقابل ذلك، تعلم وأنت تنتظر شيء ممن تعلمه، ترشد تنصح وأنت تنتظر شيء ممن تنصحه أو ترشده. هذا نقص وعيب وليس من مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق التي علمنا إياها محبوب الخلاق محمد صلى الله عليه وسلم هو أن نعمل الشيء لله ونبتغي به مرضاة الله لا غير. نعم. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللي قم تدفع عني قم. نعم. يحرص الإنسان. السلف الصالح كانوا يطعمون الطعام للمؤمنين وللإنس، حتى أطعمت الطعام لإنسان لحيوان تثاب على ذلك. إذا يتنافسون كانوا في الخير، يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى. فهذا من الدرجات إطعام الطعام، إطعام الطعام وإطعام الأشباح، ذلك الطعام المعروف. وأما إطعام الأرواح هو العلم والحكمة، وذاك أعظم. هذا من إطعام الطعام، أن تعلم إخوانا العلم والحكمة، فذاك هو من أعظم الطعام، لأنه طعام الأرواح الباقية. أما هذا الأكل
طعام الأجساد الفانية. الشيء الثالث والصلاة بالليل والناس نيام، تقوم وتترك النوم والكسل وتقوم في طاعة الله سبحانه وتعالى، تقوم في غفلة الناس والناس نيام رقود، أنت تقوم في طاعة الواحد الموجود سبحانه وتعالى البر الودود. هذا تكره نفسك، تقوم للتهجد ونفسك تريد النوم، تريد العجز والكسل، أنت تكرهها. هذا يكون لك درجات عالية. هنا يباهي الله سبحانه وتعالى بعبده، ذلك الذي خالف شهوته وهواه يباهي الله سبحانه وتعالى بملائكته في السماء، خصوصا إذا كان شابا، لأن الشباب تدعوهم إلى الهوى، تدعوهم النفوس إلى الشهوات، فإذا خالفها زاد أجره عند الله. فإن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالشاب الطائع، فيقول له أنت عندي، أي ذلك الشاب المستقيم على طاعة الله، كبعض ملائكتي. فهذه المباهاة وهذا الفخر. الصلاة بالليل والناس نيام، والقيام الليل ينفي عنك الأمراض كما ورد في الحديث، ينفي عنك الأدواء. من واظب على قيام الليل تبتعد عنه الأمراض، تبتعد عنه البليات، تبتعد عنه الفيروسات، ما يصاب. قيام الليل سبب لدفع البليات الظاهرة والباطنة، وسبب لنور في القلب، كما قال سيدنا العيدروس الأكبر: الكنوز، كل الكنوز في الانكسار في جوف الليل، عندما تنكسر لله وتتودد الله في آخر الليل. هنا وما عقدت ولاية لولي إلا بقيام الليل، لأن المحب يحب أن يأنس بحبيبه، ولا يجد وقت أفضل من آخر الليل حيث الناس في غفلة. وذاكر الله في الغافلين كالصابر بين الفارين، الصابر بين الفارين. شوف الأجر العظيم. هذا كان الفضل العظيم لمن خرج السوق ويذكر الله، له ثواب عظيم. ذكر السوق، لا إله إلا الله. كثير من السلف يخرج من السوق يأتي هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. كذا أدركنا كثير من الصالحين يخرجون إلى السوق يأتون بهذا الذكر برفع الصوت ويرجعون إلى بيوتهم، بس ما مقصود من الله هذا حتى يحوزوا هذا الثواب العظيم. يبنى لك قصر في الجنة ما شاء الله. وكثير الآن لو مريت على ناس في لهو في لعب في أي مكان، فقمت فذكرت الله سبحانه وتعالى بينهم، لك هذا الثواب وهذا الأجر. وهكذا كلما غفل الناس عن مولاهم كن أنت ذاكرا له، فتحوز الفضل العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. الصلاة بالليل والناس نيام، هذا أول ما سمع الصحابة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة هذا الكلام، قال: افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذا الجنة ما حد يدخلها بالعمل، لا. الله سبحانه وتعالى يقول: ادخلوا الجنة برحمتي، كلنا عالمنا كلنا ندخل الجنة برحمة الله، ما حد يدخل بعلمه ولا بعمله. لكن قال: واقتسموها بأعمالكم. الدرجات أدينا درجات، اقتسام الجنة، من هو في أعلاها، من هو في أوسطها، من هو في أدناها، هذا بحسب الأعمال. واقتسموها بأعمالكم. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنات العاليات ويسكننا الفردوس الأعلى. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. هذه الرتبة العالية. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل يسكننا أعلى فراديس الجنان بمحض الجود والامتنان بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبيب الرحمن.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Ini masih pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sebagiannya sudah diterangkan pada pertemuan yang dulu, yaitu hadis yang menjelaskan bahwa ada 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang. Maksudnya 3 hal ini 3 hal yang paling pokok. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang bisa menyelamatkan seseorang, tapi ini yang paling pokok sehingga disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang adalah takut kepada Allah, baik ketika bersama orang lain atau ketika sendirian. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Kemudian kita itu hidup biasa-biasa saja, sederhana, baik ketika keadaan lapang maupun sempit. Wal adlu fil ghadabi war ridha. Dan bersikap adil baik ketika ridho ataupun ketika emosi marah. Kemudian ini sudah terangkan. Kemudian 3 hal yang lain yang bisa membinasakan seseorang, yaitu fasyuhun syadid, pelit yang parah, wahawan muttaba, keinginan-keinginan nafsu yang selalu diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsih, dan kagumnya seseorang kepada pendapatnya sendiri dan tidak menghargai pendapat orang lain. Kemudian 3 hal yang merupakan derajat yang bisa meninggikan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu fa'ifsya'us salam, menebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Nabi menjelaskan ini karena Nabi tahu berdasar wahyu yang diterima oleh Allah, nanti di akhir zaman orang itu hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Makanya di hari-hari ini, di zaman kita ini, kalau kita salam kepada orang yang tidak kita kenal, dia akan merasa heran. Loh, sampean kenal saya? Begitu. Loh, salam itu tidak khusus orang yang kita kenal. Itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah wa it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah wassalah bilail wan nasu niyam, salat di malam hari, qiyamul lail, di saat orang lain masih tertidur lelap. Yang kedua tadi adalah bersedekah makanan. Orang dulu itu, kalau ada orang asing masuk ke daerah tertentu, maka penduduk daerah tersebut rebutan untuk mempersilakan nginep di rumah saya saja, dan rebutan untuk memberikan jamuan. Nggak kenal, itu orang dulu. Zaman sekarang bingung nyari hotel. Ada orang asing masuk ke satu daerah, bingung nyari hotel. Itu zaman kita sekarang ini. Zaman dulu enggak. Jadi kalau ada orang asing masuk ke daerah tertentu, penduduk daerah itu merasa malu kalau tamu ini terlantar, walaupun enggak kenal. Jadi rebutan untuk mempersilahkan menginap, untuk memberikan suguhan. Dan mereka melakukan itu tanpa ada pamrih, tanpa berharap imbalan apapun. Ini akhlak yang mulia, itu seperti itu. Kita itu berbuat baik kepada orang lain sebanyak mungkin tanpa berharap imbalan atau apapun. Adapun kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kemudian kita menunggu imbalan, ini aib, bukan termasuk akhlak yang mulia. Justru itu aib. Apapun itu, mengajar, jangan berharap bayaran, memberikan nasihat, ceramah, atau kebaikan apapun, tidak boleh menunggu imbalan, menunggu bayaran. Tidak diperbolehkan kayak gitu itu. Berharap, lakukanlah semua amal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan makanan ini punya keistimewaan khusus. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, al-luqam tadfa'un niqam. Jadi beberapa suap makanan yang kita berikan kepada orang lain itu bisa menolak malapetaka, menolak musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan makanan ini akan bernilai pahala yang besar
bukan hanya kalau kita bersedekah makanan kepada orang, bahkan kepada hewan, kepada binatang, itu akan ada pahalanya. Dan makanan ini ada makanan dohir, makanan jasad, ya makanan-makanan yang umum yang biasa kita makan. Ada makanan ruh, makanan rohani, yaitu ilmu, nasihat, hikmah. Lah, ini adalah makanannya roh, dan ini lebih bernilai, jauh lebih bernilai dibanding makanannya badan. Kemudian yang ketiga, yang bisa meninggikan kedudukan seseorang di sisi Allah SWT adalah sholat malam ketika orang-orang lain sedang tidur terlelap. Dan ini perlu kesabaran, karena bangun malam untuk sholat itu ya berat. Kenapa? Nafsu kita kepingin melanjutkan tidur. Kok kita lawan, kita sholat, maka pahalanya akan sangat besar sekali. Tentu orang bangun tidur, pertama bangun itu males, apalagi ngelihat sekelilingnya masih tidur semuanya. Itu perlu kesabaran untuk melawan tidur. Nah, kalau Anda bisa melawan itu, maka akan memberikan pahala yang sangat besar sekali. Apalagi kalau yang melakukan adalah anak muda. Walaupun sepuh, orang sepuh melakukan itu akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi pahala yang besar oleh Allah. Lebih-lebih kalau yang melakukan adalah anak muda. Kenapa? Anak muda itu dorongan syahwatnya itu sangat kuat. Kok dia lebih memilih ketaatan kepada Allah, padahal nafsunya selalu mengajak kepada hal-hal yang negatif, itu akan dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Jadi Allah membanggakan anak muda yang selalu istiqomah taat di hadapan para malaikat. Dan Allah mengatakan kepada hamba tersebut, anta indi kaba'di malaikati. Kamu di sisiku seperti sebagian dari malaikat-malaikatku. Dikatakan bahwa qiyamul lail itu bangun malam untuk sholat asal istiqomah itu bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga memberikan manfaat zahir, akan menjauhkan penyakit-penyakit dan malapetaka zahir maupun batin. Jadi sangat mujarab qiyamul lail itu kalau dilakukan secara istiqomah akan menjauhkan orang yang melakukannya dari berbagai macam penyakit zahir maupun penyakit batin, dan akan memancarkan cahaya yang sangat kuat di hati orang tersebut. Sayyidina Abdullah al-Idrus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-kunuz kulal kunuz fil inkisar fi jawfil lail. Jadi gudang terbesar, artinya keuntungan yang sangat besar akan didapatkan seseorang ketika dia mau inkisar, bersimpuh kepada Allah, menangis kepada Allah, memohon kepada Allah di tengah malam ketika kebanyakan orang sedang tidur terlelap. Dan tidak ada ceritanya wali itu diangkat menjadi wali kecuali pas tengah malam. Nah, jadi orang itu akan diangkat wali pas tengah malam sibuk ibadah itu biasanya. Ngorok tak situ. Jadi apa? Tidak ada wali diangkat kecuali ketika tengah malam sedang beribadah. Ibadah tengah malam ini ibaratnya kalau orang itu sedang bercinta dengan kekasihnya, itu tentu akan mencari tempat yang sepi. Setiap orang yang saling mencintai itu akan kepingin hanya berduaan di tempat sepi, tidak ada siapapun, sehingga bebas melakukan apapun. Itu lah, orang ngaku cinta kepada Allah itu yang mestinya akan senang beribadah ketika kebanyakan orang sedang lalai. Jadi ibaratnya kalau orang saling mencintai itu berduaan. Nah, kita kalau kepingin semakin dekat kepada Allah, ya begitu, bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai, jadi dia sendiri ingat kepada Allah, zikir kepada Allah di saat kebanyakan orang sedang lalai, ini pahalanya seperti orang yang bertahan di medan perang di saat kebanyakan pasukan melarikan diri. Ini pahalanya sangat besar sekali. Karena itu baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir yang dibaca dengan suara keras, keluar suara, bukan dibaca dalam hati, dibaca dengan keluar suara ketika masuk pasar. Di pasar itu kan tempatnya orang lalai.
jarang ada orang ingat kepada Allah. Jadi kalau Anda masuk pasar di sini intinya pusat perbelanjaan. Tidak harus pasar yang ada di benak kita. Intinya pusat perbelanjaan, pertukuan dan yang lain-lain. Itu biasanya kebanyakan orang-orang itu lalai. Orang lalai. Anda masuk ke situ, diajarkan zikir khusus oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Anda baca zikir ini, fadilahnya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baca. Banyak ulama salaf itu kadang-kadang sengaja masuk ke pusat perbelanjaan bukan untuk belanja. Bukan untuk lihat-lihat barang yang dipajang, yang dijual, tidak. Ya biar bisa baca zikir ini. Kenapa? Dalam hadis dijanjikan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda iseng-iseng itu masuk mampir ke pusat perbelanjaan. Sekarang banyak, Anda harus pergi ke pasar Mambu Iwa gitu enggak. Jadi pokok pusat perbelanjaan Anda baca zikir itu dengan keluar suara, dengan suara keras. Habis itu pulang lagi sudah. Jadi masuk pusat perbelanjaan hanya biar bisa zikir ini. Ini pahalanya sangat besar sekali. Dan apa? Tidak khusus pusat perbelanjaan. Anda dianjurkan baca zikir ini ketika kebanyakan orang sedang lalai. Di tengah-tengah orang karambol, sekak, atau apapun hal-hal yang membuat orang lalai, Anda baca ini akan mendapatkan fadilah yang sama. Kemudian di antaranya hadis yang pertama kali disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika masuk Madinah adalah hadis yang senada dengan yang barusan kita baca, yaitu Nabi mengajarkan untuk kita menyebarkan salam kepada siapapun, satu. Kemudian suka bersedekah makanan. Ketiga, istiqomah menjaga salat malam ketika kebanyakan orang tidur. Kalau Anda istiqomah menjaga 3 hal itu, suka menebar salam, suka bersedekah makanan, suka beribadah di tengah malam ketika kebanyakan orang tidur terlelap, maka apa pahalanya? Tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan selamat. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang menjadi penghuni surga, dan surga ini akan apa? Tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Tiket untuk masuk surga itu bukan amal, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga dengan amalnya, harus dengan rahmat Allah. Lah, tapi bukan berarti amal itu tidak ada manfaatnya. Lah, amal ini menentukan kelas ada di surga. Untuk masuk surga tiketnya bukan amal, tapi rahmat. Loh, amal ini fungsinya apa? Menentukan kelas. Anda nanti di surga kelas VVIP, kelas VIP, atau kelas yang biasa reguler. Lah, itu ditentukan oleh amal masing-masing. Waqtasimuha bi'amalikum. Bagi-bagilah surga itu kelasnya sesuai dengan amal kalian. Dan baginda Rasulullah SAW memerintahkan pada kita, kalau minta surga jangan sekedar surga, tapi surga yang al-firdausul a'la. قال وأما الكفارات التي تمحو الخطيئات فإسباغ الوضوء في السبارات بشدة البرد. لا تريد أن تلمس الماء لكنك أكرهت نفسك على ذلك. إسباغ الوضوء على السبارات. ونقل الأقدام إلى الجماعات، أي المشي والخطى إلى مجالس الخير للصلاة وللجماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة حتى يصليها جماعة، وكذلك انتظار كل خير يأتي لك بخير كثير. نعم، كل هذه تتعلق بالصلاة، لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية، وهي كفارة لمن
أراد تكفير سيئاته وإبدال سيئاته إلى حسنات فليلزم الصلاة. لمن تلعب به نفسه ويلعب به هواه فعليه بالصلاة. وقد قال النبي الله سبحانه وتعالى في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهه صلاته عن فحشاء وعن منكر فليراجع صلاته. لا بد في خلل في أركانها، في شروطها، في آدابها. راجع صلاتك، لا بد أنها خلل في حضورك، في خشوعك، راجع صلاتك. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا الدواء من تلك الأهواء ومن تلك الشهوات الصلاة، المواظبة على الصلاة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات، درجات عاليات. قالوا بلى يا رسول الله، علمنا يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، على السبرات، يعني شدة الماء. الجسم لا يريد أن يلمس الماء لكنه يكره نفسه على ذلك. الثاني وكثرة الخطى إلى المساجد، أي يخطو كثيرا إلى مجالس الخير، للمساجد، للصلاة، للجماعة، لحضور مجالس العلم، لحضور مجالس الخير. كثرة الخطى هذه تكثر، كل خطوة يعطيك الله تكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة وترفع لك درجة، فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. الثالث وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. كأنك مرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. بل حتى لو انصرفت إلى بيتك وقلبك معلق متى بترجع للصلاة؟ فذلك لأن الصلاة حضرة من حضرات الله، والعبد يحب أن يدخل تلك الحضرة. ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة هي الراحة للأتقياء، يجدون فيها راحة وروحانية عظيمة، لا يستوحشون من مولاهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به كان في حضرة الله وليلة المعراج. كذلك أنت في هذه الأرض إذا دخلت الصلاة فأنت في حضرة الله سبحانه وتعالى. كيف تكون في حضرة الله؟ إذا كنت في الصلاة فحرص على الصلاة دائما. قال ابن عمر رضي الله عنه صلينا خلف النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمنا من صلينا المغرب، فمنا من رجع ومنا من بقي ينتظر، ومنا من بقي ينتظر صلاة العشاء، بقي في المسجد. نعم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا إلى المسجد يبشر الصحابة الذين جلسوا ينتظرون صلاة العشاء، يقول لهم أبشروا أبشروا، هذا ربكم قد فتح باب من السماء، باب من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. ليش يباهي بكم الملائكة؟ قال يقول لهم انظروا عبادي قد صلوا الفريضة وهم ينتظرون فريضة أخرى. وهم ينتظرون فريضة أخرى، يباهي الله سبحانه وتعالى. وأنت بانتظارك الصلاة، بانتظارك مجلس الخير، أنت تستغفر لك الملائكة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا تعلق قلبه بالصلاة وكانت الصلاة في قلبه فحينئذ ذاك العبد متعلق بالله ومتعلق بالدخول في حضرة الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وإياكم لأداء الصلاة بآدابها وشروطها وفروضها على النحو الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، على وفق سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kelanjutan dari hadis tadi kita membahas tentang 3 hal yang bisa meninggikan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah 3 hal yang bisa melebur dan menghapus dosa-dosa kita. Yaitu pertama faisbahul wudu fis sabarat. Wudu dengan sempurna, syarat rukunnya, adab-adabnya dilakukan padahal cuaca sangat dingin.
atau kita kenal dengan istilah bediding seperti bulan yang lalu. Bediding, kondisi sangat dingin, kita mau nyentuh air itu sarasen, males. Tapi dipaksa untuk wudhu dengan sempurna, itu akan efektif sekali di dalam membersihkan dosa-dosa kita. Yang kedua, wanaklul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki ke tempat-tempat jamaah untuk sholat atau bukan untuk sholat, tapi perkumpulan orang yang sedang bersama-sama melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah selesai sholat yang lain. Baru selesai sholat, nunggu sholat lagi. Artinya hatinya itu rindu kepada sholat berikutnya, menunggu-nunggu sholat berikutnya. Nah, ini adalah 3 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Sholat itu ibadah badan yang paling afdol. Jadi ada ibadah hati, ada ibadah badan. Ibadah yang dilakukan oleh badan yang paling afdol itu adalah sholat. Dan sholat ini sangat efektif sekali di dalam menghapuskan dosa-dosa kita. Karena itu kalau kita merasa kita ini sering menuruti hawa nafsu, sering melanggar aturan-aturan Allah, perbanyak sholat. Kenapa? Sholat itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Allah berfirman di dalam sholat, di dalam Al-Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kita sudah istiqomah sholat, tapi kok tetap saja kita itu tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, berarti yang perlu dikoreksi adalah sholatnya. Apakah sudah benar syarat rukunnya, adab-adabnya, apa hadir hatinya ketika sholat atau gelambiar, apakah khusyuk ketika sholat atau tidak ada kekhusyuan. Jadi jangan menyalahkan sholatnya, tapi koreksi sholatnya. Jangan menyalahkan apa yang mengatakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sholat itu bisa melarang seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat kita yang perlu direvisi, yang perlu diperbaiki, perlu dikoreksi. Kemudian hadis ini senada dengan hadis lain. Sama, suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan kepada beberapa perbuatan yang jika kalian melakukannya, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan meninggikan kedudukan kalian. Sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, menerangkan 3 hal yang bisa menghapus kesalahan dan meninggikan derajat. Kalau dalam versi yang lain, ini menghapus dosa sekaligus meninggikan derajat. Kalau di kitab yang kita baca ini hanya menghapus dosa. Di riwayat yang lain 3 hal ini bukan hanya menghapus dosa, tapi juga sekaligus meninggikan kedudukan seseorang. Yaitu yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, melakukan wudhu secara sempurna ketika kondisi sedang tidak nyaman, badan kurang sehat, cuaca sangat dingin, males mau nyentuh air, dipaksa wudhu dengan sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, waqasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah kaki menuju ke masjid untuk sholat jamaah, untuk menghadiri majelis pengajian atau majelis kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu Anda kalau pergi ke masjid untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, baik itu sholat jamaah, pengajian atau yang lain, maka setiap satu langkah Anda itu akan mengangkat derajat Anda, dicatat sebagai kebaikan dan menghapus dosa. Jadi memiliki 3 fungsi sekaligus. Baru langkah kakinya, belum hadirnya itu, baru langkah kaki, setiap satu langkah itu dicatat kebaikan, menghapus dosa dan meninggikan kedudukan. Yang ketiga yang bisa menghapus dosa dan meninggikan kedudukan adalah wantidharus shalah ila shalah. Jadi menunggu sholat yang lain setelah baru selesai melakukan satu sholat lainnya. Jadi Anda baru selesai sholat, nunggu sholat lagi. Lebih afdol adalah ketika Anda tetap di tempat sholat, di masjid. Setelah selesai sholat, tidak pulang, nunggu di masjid, nunggu sholat berikutnya. Tapi intinya sebenarnya, walaupun tidak begitu, yang penting hati Anda merindukan sholat berikutnya, itu juga masuk ke sini.
Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu merupakan 3 perbuatan tadi ini adalah seperti ribat. Ribat itu kita waspada, selalu berjaga-jaga untuk menjadi benteng melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kata beliau tadi itu bahwa yang penting hati kita itu merindukan sholat, walaupun kita tidak berada di tempat yang sama karena mungkin ada keperluan untuk keluar. Sholat ini bisa memberikan ketenangan kepada hati, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Jadi ketenangan hatiku, kata Rasulullah, itu ketika berada di dalam sholat. Baginda Nabi itu diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan itu untuk apa? Untuk masuk ke hadratullah. Kita ada kesempatan untuk masuk ke hadrah yang sama hadratullah dengan apa? Masuk ke dalam sholat dengan melakukan adab-adabnya semaksimal mungkin. Dengan begitu kita telah masuk ke dalam hadratullah. Kemudian Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah suatu ketika itu sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, bersama sahabat yang lain, jamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat maghrib, sebagian sahabat ada yang pulang ke rumahnya masing-masing, sholat isya nanti balik lagi. Ada yang nggak pulang, tetap duduk ada di masjid, nunggu sholat isya. Nabi waktu itu juga pulang. Kemudian tidak lama, Nabi itu bergegas-gegas menuju masjid untuk apa? Memberikan kabar gembira kepada sahabat yang nggak pulang setelah sholat maghrib, nunggu ada di masjid. Nabi bergegas-gegas dan memberikan kabar gembira, berbahagialah wahai kalian yang tetap ada di masjid tidak pulang. Kenapa? Allah telah membuka salah satu pintu dari langit dan membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, perhatikan itu, hamba-hambaku yang ada di bumi, mereka ini sudah melakukan sholat fardu tapi masih menunggu sholat fardu yang lain. Jadi baru selesai melakukan sholat fardu tapi masih menunggu sholat fardu yang lain, tetap ada di masjid. Nah, orang seperti ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. وهكذا الإنسان ينبغي لا يتهاون في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى ولا يتبع نفسه. أدنى عذر يمتنع عن الجماعة، لا، إلا إذا كان يشق عليه مشقة شديدة. أدنى عذر يترك القيام في الصلاة، كما هو الآن كراسي في المساجد، إنسان عند الصلاة يطلب الكرسي ليصلي، وعند الطعام يقوم ويقعد، وربما رأيته يزفن على المراويس، وذاك الذي يصلي على الكرسي. عجيب، يعني أدنى شيء ما يؤدي ما أوجب عليه الرحمن سبحانه وتعالى، يبحث لنفسه الأعذار ليسقط عن نفسه ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. لا، فلهذا قال أسبغ الوضوء عند المكاره. شوف كيف أكره نفسه على ذلك، ما تبع نفسه ولا تبع هواه. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا الوضوء، فمن توضأ وضوءا تاما كوضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه. فالوضوء من أسباب المغفرة. الوضوء وجل الوضوء يكفر الذنوب، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. فما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ويقبل بوجهه لله، قلبه مع الله، يصلي لله. بشره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسبغ الوضوء ويقبل على الله في الصلاة وقلبه مع الله، قال بشره بالجنة، قال وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. لكن أبدان في الصلاة وقلوب خارج الصلاة
فلهذا ما وجدنا ثمرة للصلاة بسبب البعد عن حضرة الله سبحانه وتعالى. الوضوء فضل عظيم. حلية أهل الجنة في الجنة يوم القيامة على من حيث يبلغ الوضوء. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء. تتميز أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا تعجز عن إسباغ الوضوء، فإن كثير من الناس اليوم يتساهلون في الوضوء. لا تتساهل في الوضوء، فإن إسباغ الوضوء يجلب لك الخشوع في الصلاة، يجلب لك الحضور في الصلاة، كل شيء يترتب على شيء. ثم بعد ذلك وأن تتوضأ في البيت ثم تخرج إلى المسجد أفضل من أن تأتي وتتوضأ في المسجد. ففي فضل أعظم. هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلا. غدا أو راح، الغدو في الصباح أو الرواح في المساء. فذاك فضل عظيم. فكيف إذا خرجت المسجد في ظلمة الليل قبل الفجر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشرهم بالنور التام يمشي بالظلم. ليه؟ لأنه أشق. ولهذا كان السلف يحرصون على المشي. ما هو الآن المسجد قريب هنا، وهذا يركب سيارة أو دراجة. ركب حسنات، أنت تتقدم قبل الصلاة بدقائق حتى تحوز ذلك الفضل. وهكذا كان السلف الصالح، يبكرون للصلاة ما يأذن له في المسجد، يبكرون للجمعة في فضل عظيم. وقد تهاون الناس اليوم في التبكير للجمعة، تجد الأذان الأول والمسجد خلي عن المصلين، لكن لتهاونهم بالصلاة ولبعدهم عن حضرة الله وعدم اهتمامهم بسنة حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يزال كثير من المساجد، وللأسف بعض المساجد ربما بكر إليها الإنسان ووجدها مغلقة. تلك مصيبة حلت بالأمة، نسأل الله العافية والسلام. فما بيجي لنا خير ورخاء إلا إذا اصطلحنا مع الله. والصلح مع الله إنما هو بإحياء سنة حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم من أهل الخير، ويوفقنا للصلاة وللعبادة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويرزقنا قلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة بجاهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Dari hadis yang tadi, baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk melakukan wudhu dengan sempurna walaupun kondisi tidak nyaman. Misalnya kondisi badan kurang sehat, cuaca sangat dingin, kita dianjurkan, diiming-imingi pahala besar ketika mau wudhu dengan sempurna. Ini artinya apa? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kita ini melawan nafsu kita. Jangan malas dituruti, sarasen dituruti. Tidak, harus kita ada upaya melawan nafsu kita. Jangan meremehkan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikit-dikit udzur, dikit-dikit udzur. Tidak, seperti sebagian orang, ada udzur sedikit sudah nggak sholat jamaah, sudah nggak pergi ke masjid. Tidak, dilawan. Bukan selalu kita nuruti keinginan kita. Atau sebagian orang agak berat sedikit, sholatnya duduk pakai kursi. Makanya sekarang banyak di masjid-masjid itu kursi keleleran. Gara-gara banyak orang ini sembrono. Dikit-dikit ada udzur sedikit, ada linu-linu sedikit, sholatnya duduk di bawah. Kok mangan ngadeg? Loh, kok aneh? Tak kira tadi nggak bisa berdiri, mangan ngadeg tadi. Lah enggak, mestinya dipaksa. Jadi selama masih bisa berdiri,
waktunya sholat itu ya berdiri, jangan langsung duduk kursi, enggak, dilawan. Sebagian orang begitu, sholatnya duduk, waktunya makan berdiri, waktunya marawis ikut berdiri, ikut javenan. Nah, ini kan lucu. Enggak, dipaksa. Selama masih bisa berdiri, berdiri. Nanti di tengah-tengah enggak kuat, silahkan duduk. Jangan langsung dari awal moro-moro ndelosor. Enggak, harus dilawan. Kemudian ada keutamaan bagi orang yang wudhu dengan sempurna. Kemudian setelah wudhu dengan sempurna, hatinya khusyuk, tidak mikir-mikir yang lain, hanya ingat Allah, kepingin sholat, kemudian sholat 2 rakaat. Ini akan dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah dan akan mendapatkan jaminan masuk surga. Fadilah yang sangat istimewa, yaitu apa? Wudhu dengan sempurna. Kemudian setelah wudhu itu hatinya dijaga, tidak mikir yang lain, hanya ingat Allah, hanya kepingin sholat. Kemudian segera sholat 2 rakaat. Yang hadir hatinya ini diberi kabar gembira oleh Allah, dosa-dosanya yang lalu diampuni dan dijamin masuk surga. Kemudian sholat yang akan membuahkan hasil besar, yaitu melarang seseorang dari perbuatan keji, mungkar, membersihkan dosa-dosa dan yang lain-lain. Ini kalau badan dan hati sama-sama sholat, badannya sholat, hatinya sholat. Adapun badannya sholat, hatinya gelambiar kemana-mana, lah ini sangat sulit sholatnya untuk membuahkan hasil. Wudhu yang sempurna itu ada efeknya ke dalam sholat, itu biar bisa khusyuk itu ada efeknya. Jadi jangan dikira nggak ada kaitan antara wudhu dengan sholat itu. Kalau Anda wudhunya sempurna, jadi basuhan tangannya, basuhan-basuhan yang lain itu disempurnakan, dilakukan adab-adabnya, dan kemudian apa? Ketika wudhu itu pikirannya fokus, itu akan memberikan efek. Sholat Anda bisa khusyuk. Jadi wudhunya asal-asalan akan mengakibatkan sholatnya juga asal-asalan. Kalau wudhunya sempurna, ini akan merangsang badan dan hati Anda untuk sholat dengan sempurna. Anda akan merasa enak. Loh, kok bisa khusyuk saya? Gara-gara wudhu ini. Makanya wudhu aja ngobrol. Kadang sebagian orang yang wudhu ngobrol atau tidak sempurna, sunnah-sunnahnya nggak dilakukan. Tidak, yang sempurna wudhunya. Kenapa? Itu akan memberikan efek besar untuk menyempurnakan sholat Anda, untuk agar Anda sholat itu khusyuk dan hati yang hadir. Kemudian wudhu itu kalau Anda mau sholat jamaah di masjid, di musola, afdol wudhu itu di rumah. Wudhu dulu di rumah, berangkat ke masjid. Itu ada fadilah tersendiri. Jangan wudhu di masjid. Berangkat dari rumah, tidak punya wudhu, nanti wudhu di masjid, tidak, kurang afdal itu. Wudhu dari rumah, habis itu baru berangkat. Nah, itu akan memiliki fadilah yang sangat besar. Kemudian pergi ke masjid kapanpun itu akan memiliki keistimewaan. Apalagi kalau dalam kondisi gelap. Sebelum subuh misalnya, kondisi gelap, itu Anda berangkat ke masjid. Ini fadilahnya sangat besar. Dalam salah satu hadis, baginda Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, basyaril masyain fi dhulam ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di gelapnya malam menuju masjid. Kabar gembira apa? Nanti di hari kiamat akan berada dalam cahaya yang sangat sempurna. Ini menganjurkan kita untuk senang pergi ke masjid dan jalan kaki. Duduk warwer. Itu. Jadi jalan kaki, bukan dikit-dikit naik mobil, dikit-dikit naik motor. Ulama salaf itu senang berjalan. Waduh, wis telat iki. Sing ngongkon telat sapa? Mestinya kan berangkat lebih awal. Sebelum adzan Anda sudah siap. Jalan kaki ke masjid ya nututi. Lalek ngepres, ya akhirnya kebut-kebutan itu pakai motor, tidak bisa jalan kaki. Mestinya itu jalan kaki itu memiliki manfaat yang sangat besar. Makanya salaf itu walaupun punya kendaraan, mereka lebih milih jalan kaki. Biar nggak telat ya berangkatnya lebih awal. Berangkat ke Jumatan itu jangan nunggu adzan. Sebelum adzan sudah berangkat ke masjid. Mestinya begitulah. Sekarang ini semuanya diremehkan oleh masyarakat. Berangkat ke majelis kebaikan telat, berangkat sholat telat, berangkat ke masjid. Sekarang itu banyak Jumatan itu. Adzan sudah berkumandang, masjidnya sepi.
masjidnya sepi. Lah mestinya tidak begitu. Berangkat awal itu untuk Jumatan itu memiliki fadilah. Cuman juga kadang-kadang apa? Ada sebagian orang mendengar hadis Rasulullah SAW keutamaan berangkat awal Jumatan, akhirnya dia nyoba berangkat awal. Tak mirip durung teko masjid isih terkunci. Lah ini kan mestinya difasilitasi. Nah, jadi biar kalau ada orang ingin berangkat awal itu sudah siap. Nah, sekarang semuanya nggak siap, jamaah nggak siap, juga takmir nggak siap. Mestinya tidak demikian. الله يهدينا بهدايته والأملاك ويوفقنا وإياكم للطاعات ويجعلنا وإياكم من أهل الدرجات العاليات ويكفر عنا وعنكم الذنوب والخطايا ويجعلنا في الحصن الحصين من جميع السيئات فالحرز المكين من الذنوب والخطيئات واغفر لنا ولكم من موضوع ويحفظنا فيما بقي وما هو آت بجاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم السادات والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة